Si butang na. Oh, iwak na de. Oh, iwak na. Dali oh. Sige. Init. Asa ka, Mike? Ha? St. Joseph Cathedral. Sado na kayo ang simbahan. Mikey. Mikey. St. Joseph, oh. Ng patron Saint. Mo yung patron sa St. Joseph sa Cathedral sa Butuan City. Fiesta, May 19. Dali, Mike. Mikey, dali. May 19 ang fiesta. Dali mo, mamista ta. Dali. Miss ka ay. Wala desrado. Dali na, Mike. Dali na mong ginggon na park. Plaza among tawag ana before. Bantay. Pag una kay mag-video ko bali. Hi B, sige hi B, hi. Hi na sa imong YouTube. Hi na. Hi, asa man ka? Sa church sa St. Joseph Cathedral, Butuan City. Balik here, Mike. Balik here. Ara, fiesta May 19. Ana be? Happy fiesta ana. Kabe? Ato bang diri? Happy fiesta ana. Post dia, post dira, post. Ato bang diri sa camera? Post. Post game ti. Wow. Fiesta. Louder. Happy fiesta. Ana, Viva Senior San Jose. Yay, na siya. Hi guys, say hi na. Ali na. Hi guys, nako sa. Hi guys, say hi guys. No, don't touch. Suko sila. Asa ka? Thank you for watching. Bye bye. Thank you.